सुप्रभात छात्र छात्री तम समस्त को शिक्षा संजोग कार्यक्रम को स्वागत। आमे आज पुणी गोटे नूतन प्रसंगटी पढ़ा। प्रसंगटी हेउची अनेक फूलर मालटी तृतीय श्रेणी भाषा। बुझिपाल? हौ। अच्छा, आम भितरे भिन्नता अछि सत, मात्र आम समस्तक मन एक, भावना एक। आमे गोटिए माଳରେ भिन्न भिन्न प्रकारर अनेक फूल। आमे समस्ते भारतीय, भारत मातार संतान हैला। तेणु गोटिए कविता अछि, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एहार अर्थ हेउची सारा जगत रे आम भारत हेउची सबठारु भल। आमे भारत मातार संतान। आस आमे आज यही प्रसंग विषय रे पुंखानुपुंख आलोचना करिबा हैला। गोटिए कहानी सुनिबा। बुझिबाल? अच्छा सुनिबा। थोरे बापांको संगरे रमेश दिल्ली बाहरी थाए। दिल्ली होची आम भारतर राजधानी। सान भौणी मिली ओ माँ मध्य तांको संगे जाउथांदी। से माने प्रथमे पुरी रु उत्कल एक्सप्रेस रे गाड़ी रे चढ़िले। आम ट्रेन रे ता ना हेउची उत्कल एक्सप्रेस। रमेश पचारिले बापा को, आमे केतेबेले दिल्ली रे पहुँचीबा? बापा कहिले, आमे पर दिन राति रे पहुँचीबा। आउ आमको प्राय 2 दिन रेलगाड़ी रे बसिबाको पड़िबो। रमेश रेलगाड़ी रो जेउ डबारे बसी थाए सेठारे केते आड़र लोके बसिथांती। पाखरे बसी थांती धोती पंजाबी पिंधा जणे भद्र लोक ओ तांको परिवार। सेमानक कथा रमेश मिली भल भाबरे बुझी पार न थांती। रमेश पचारला, बापा एमाने केउ भाषा रे कथाबार्ता हेउछंती? बापा कहिले, सेमाने बंगला भाषा रे कथाबार्ता हेउछंती। तू जानिथिबु पश्चिम बंग हेउची आम ओडिशार एक पड़ोसी राज्य। ओडिशा पाखरे सेही राज्य अछि, ता ना हेउची पश्चिम बंग। एमाने सेही राज्यर अधिवासी। आम ओडिशार लोकमानंक सहित एमानंकर चाली चलनी, खाद्य पेय ओ पोशाक परिच्छदर अनेक मेल रहिछि। तांको सहित आमर खाद्य पेय चाली चलनी तांको सहित मिसुछि। गाड़ी चली थाए। सकाळे निदरू उठी रमेश ओ मिली देखिले गाड़ी भितरे बहुत नुआ नुआ लोक। सेमाने हिंदी रे कथाबार्ता हेउथांती। हिंदी आमर राष्ट्रभाषा। सेमानक भाषा बुझी हेउ न थाए। अधिकांश धोती ओ कुरुता पिंधि थांती। मुंडरे गांधी टोपी पिंधि थांती। झरका बाटे बाहर को चाहिला बेलू गछ गुड़ाक सुखिला सुखिला दिशु थाए। ए ट्रेन भितरे बस थांती सेमाने। आउ गाड़ीटी चली थाए। भूई टांगरा जना पड़ू थाए। बेले बेले आखिरे पड़ुथिला तांकर नुआनिया खपर छाउनी घर। रमेश पचारले, बापा आम गाड़ी एबे केउ राज्य दे जाउछि? बापा कहिले, वर्तमान झाड़खंड राज्य भितर को आमे ए बाटरे जाउछु। ऊपर बेला गाड़ी जाई बिलासपुर स्टेशन रे अटकिला। सेठरे किछि नुआ लोक गाड़ी रे चढ़िले। बाबा कहिले, जानलु रमु, आमे वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य भितर देई जाउछु। ए अंचलर लोकमानंकर भाषा मध्य हिंदी। सेमाने मध्य हिंदी भाषा रे कथाबार्ता हुंती। भात सहित सेमाने रुटी खाआंती। एहा तांकर नीतिदिन अभ्यास। तही आर दिन पहाड़िया अंचल देई गाड़ी चली थाए। एतिकी बेले मिली पचारिला, बापा वर्तमान आमे केउठी? बापा कहिले, एई तो आगो को धौलपुर स्टेशन आसुची। आमे वर्तमान राजस्थान राज्य रे सीमा भितरे अछु। एहा पूर्वरु बापा कहउछंती, एहा पूर्वरु आमे मध्य प्रदेश भितर देई आसिले। सेतेबेले तमे सोई पड़िथिलो। रमेश कहिला, हाँ बापा, राजस्थान कथा तो आम पढ़ा बही रे अछि। बापा पुणी कहिले, राजस्थान आम भारतर एक वीरभूमि। एठिकार राजपूत मानक वीरत्व हेउछि आम भारतर गौरव। एठारे तो बहुत कम वर्षा हुए, तथापि एठाकर लोकमाने परिश्रमी। एमाने परिश्रम करी गहम, बाजरा आदि शस्य फलांती।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ମାନିଥାଏ। ଏଠାକାର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହି ପୋଷାକ ଦେଖି ମିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୂରରୁ ତାଜମହଲ ଦେଖାଗଲା। ରମେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବାପା କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ଦୂରରୁ ତାଜମହଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଜମହଲ ଆଗ୍ରା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ସହରରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ରୁଟି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ମିଲି କହିଲା, ବାପା, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ତ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ହଁ, ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ପୁଣି ମା କହିଲେ, ବୁଝିଲ ପିଲାଏ, ତୁମେ ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଲ। କେତେ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖିଲ ଏବଂ ନୂଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ। କେବଳ ଏତିକି ଭାଷା ନୁହଁ, ଭାରତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ରମେଶ କହିଲା, ଭାରତରେ ଆଉ କି ଭାଷା ଅଛି? ଆମେ ତ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ମା କହିଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ପଞ୍ଜାବର ଲୋକେ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଆସାମର ଲୋକେ ଅସମିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ତେଲୁଗୁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକ ତାମିଲ ଭାଷାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକେ କନ୍ନଡ଼ରେ, କେରଳର ଲୋକେ ମାଲାୟାଲମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ଲୋକେ ଗୁଜରାଟୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହା ବାହାରେ ଭାରତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ରମେଶ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି କହିଲା, ବାଃ, ଆମ ଦେଶ ତ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା। ପୋଷାକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିଏ ଭାତ ଖାଉଛି ତ କିଏ ରୁଟି ଖାଉଛି। କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛି ତ କିଏ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛି। ବାପା କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ଆମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକ, ଭାବନା ଏକ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଫୁଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ କବି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି କବିତାଟିର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି, ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାଁ ହମାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ବେଶ, ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ। ସେହି ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତେଣୁ ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକ, ଭାବନା ଏକ। ତେଣୁ ଆସ ସଭିଏ ଗାଇବା ଏହି ଗୀତଟି। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल
पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ବୁଝିପାରିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ କରିବା। ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରିଲ ପଚାରିବ ହେଲା। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।